Yo, what's up guys? So yun guys, naka-online ako kung sino mag-invite sa akin o kung sinong mag-PM sa akin. May nag-PM, tol. Kata yung kanina eh. Yes po. Yan. Yung sasabi ko guys, pag online ako, chat nyo ako agad. Bawal push tower. Bawal spawn trap. Yan ang rules natin guys. Bawal din cheat. No cheating please. Okay yun guys, 1v1 Selena. Ang premyo 100 diamonds. Back to 1v1 tayo guys. Hindi ko na tinesting yung internet. Sana okay yung internet natin guys. Mute! Ba't muted ako? Okay, 1v1 Selena. Ang premyo 100 diamonds. Let's go mga utol. Guys, sa mga nagpipim, huwag kayong magtatampo guys. Busy lang tayo guys. Basta pag online ko, nakita nyong online ako. Matik. Kapultol. Muted ako tol, di kita ma-replyan tol. Tore. Full ka tol. Zero tol. Shoutout pala sa kalabang ko si J. Ortiz. Kabul ka na naman tol. Kapul. Kopya. Atay ka tol. 2-0 guys. Ano yun? Go Michael Jackson. Teka na tol. Ay, hindi ko maganda. Nice one. Nice G.